Ayan guys. Napay mo ta na gitang puan guys. Mga clips ako anak. Ayan guys. Ano? Storage organizer. Hanging storage organizer for clips. Tignan niya. Ayan. Well organized na siya guys. Ayan. I love it. Mura lang to guys sa Shopee guys. 75 ang bili ko. Tingnan nyo. Wow. See? Wow. So nice. Yeah. I love it. I love that. See? Okay kayo, di ba? Thank you for watching. Oh guys, nakahangin na. Ganda na tingnan. Well organized na talaga. Salamat Shopee. Mura lang to guys. 75 bili ko.